أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुहतरम, सूरह ताहा के 5 रुकू हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम सूरह ताहा का रुकू नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरह ताहा का रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका वयस्अलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा रब्बी नस्फा फयज़रुहा फयज़रु
فيذرها قاعا صفصفا قاعا صفصفا صفصفا لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا عوجا ولا أمتا عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية يتبعون الداعية الداعية يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له वाक़िफ़ की हालत में ला इवाजा लह पढ़ा जाएगा व खाशाअतिल अस्वातु व खाशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्मअ फला तस्मअ इल्ला हमसा फला तस्मअ इल्ला हमसा इल्ला हमसा यौमइज़ ला यौमइज़ ला तनफ़अु शफ़ाअतु तनफ़अ ला तनफ़अु शफ़ाअतु शफ़ाअतु इल्ला मन आज़िना मन आज़िना लहुर रहमानु आज़िना लहुर रहमानु ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون
बिही बिही इल्मा व आनतिल वुजूह व आनतिल वुजूह वुजूह लिल हय्यिल लिल हय्यिल हय्यिल कय्यूमी वक्फ की हालत में हय्यिल कय्यूम पढ़ा जाएगा। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल वमन यअमल मन यअमल मिनस्सालिहाति मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन वहुवा मुमिनुन झटका देकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी किया जाएगा। वहुवा मुमिनुन फला यखाफु ज़ुल्मन वला हदमा ज़ुल्मन वला अदना वला हदमा वला हदमा वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना अरबिय्यन वसर्रफ़ना अरबिय्यन वसर्रफ़ना फीही मिनल वईदी फीही मिनल वईदी लअल्लहुम तत्तकून लअल्लहुम लअल्लहुम यत्तकून यत्तकून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़
ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من القرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى أن يقضى إليك إليك وحيه من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما من قبل فنسي ولم نجد له عزما सामीन मोहतरम, सूरह ताहा का रुकू नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون